God is good, amen. Dios es fiel, amén. How many happy people are in the house? ¿Cuántos de aquí están contentos? Amen. We were worshiping, Estábamos adorando and I was like, man, it feels like a Sunday morning. y dije, se siente como un domingo por la mañana. Everybody was getting it. Todos estaban muy entrados. The presence of God is here La presencia de Dios está aquí. because you're here. Porque tú estás aquí. And where you are, Y donde tú the presence estás, of God is. la presencia de Dios How many of también. you believe that? ¿Cuántos creen eso? That you are carriers of the Holy Ghost. Que tú cargas el Espíritu I believe Santo. that. Yo creo eso. And everywhere you go, you should see miracles, amen? Y donde quiera que tú vayas deberías de ver milagros. This amén. is your birthright as a child of God. Porque es tu derecho como hijo de Dios. Just miracles, signs, and wonders. Milagros, maravillas In your life en tu vida and in the church. y en la iglesia. Amen. So I believe that. Yo creo eso. And tonight, Y hoy I have a very simple message for you. tengo un mensaje muy simple para ti. I believe that it's very straightforward Yo creo que es muy directo because I want to remind you of porque quiero recordarte de algo. something important. Algo importante. And it's something that the body of Christ has gotten away from for far too long. Y es algo que el cuerpo de Dios se ha apartado por mucho tiempo. You know, in the 90s and in the early 2000s, Sabes que en los años 90 y en this los used, 2000 this used to be very popular, esto era muy popular, what we're talking about. lo que vamos a hablar. But we've strayed away from it. Pero nos hemos apartado de ello. And what is the result? ¿Y cuál es el resultado? We've become post-Christian. Eh, We have pushed beyond Christianity. America's kind of left it to the side. ya pasamos el cristianismo. Los Estados Unidos ya casi lo dejó por un lado. But there is an opportunity to return to those things that have established us. Pero hay una oportunidad de regresar a eso, a las cosas que nos establecieron. So I know that some of you are ready to grow. Yo sé que algunos están listos para crecer. You're here on a Wednesday night. Están aquí un miércoles por la noche. I'm ready to grow. Yo estoy listo para And crecer. I've really enjoyed this series that we've been in. Y me ha gustado mucho esta serie que estamos estudiando. So let's pray before we get into it, all Así right? que voy a orar antes de empezar. Father, in the name of Jesus, we thank you for your presence, your power. We thank you, Father God, for your word. Lord, we honor the Holy Spirit in this place in the name of Jesus. And we thank you, Lord, that where the Holy Spirit is, Jesus is magnified. We lift up the name of Jesus and we honor the blood of Jesus, Father God. We thank you for the moving of the Holy Spirit, and we thank you that the word will go forth. Father, I thank you that every eye is ready to see, every ear is ready to hear, and every heart is ready to receive your word. Your word, Father God, is truth, and we look to that truth tonight. Lord, stir us, provoke us, convict us, and challenge us to something deeper and to something higher in the things of God, because you have something great for us and for this church. So, Father, we call out that gold in every single person in this place, and we thank you, Father God, for people walking into their destiny tonight. We thank you, Father, for going from faith to faith and glory to glory, that we'll never be the same, in the name of Jesus. We worship you, we honor you, we magnify you. Jesus, we thank you for your presence. Thank you, Jesus, in the name of Jesus. Amen. 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 Like I said, I've really enjoyed this series that we're in. Como dije, he disfrutado mucho esta serie que estamos estudiando. We are in the living church. Estamos estudiando la iglesia viva. And every minister has brought different Y perspectives cada maestro ha traído diferente perspectiva to this topic. a este tema. If you've missed any single week, just look it up online. Si has faltado algún miércoles, lo puedes buscar en línea. But I've really enjoyed what people bring to the table. Pero he disfrutado mucho lo que todos han traído. We've learned a lot of things, Hemos aprendido mucho and I believe that if we apply it, we can see this church transformed. y creo que si lo aplicamos veremos que esta iglesia transformada. We can be transformed. Podemos ser transformados. God died for a living church. Dios murió por una iglesia viva. He didn't die for a dead church. Él no murió por una iglesia muerta. He died for a living Él church. murió por una iglesia viva. We are to be a living church. Tenemos que ser una iglesia viva. I know you guys believe that. Yo sé que usted lo cree. And we've asked different questions in this series. Y hemos preguntado muchas preguntas en esta serie. What are we to look like? ¿Cómo tenemos que parecernos? Do we do this or do we do that? ¿Hacemos esto o lo otro? Do we implement this or do we implement that? ¿Implementamos esto o lo otro? And I think at the crux of what we're getting to, Y creo que el punto a donde estamos llegando we want the Holy Spirit. es que queremos el Espíritu Santo. We want what God wants. Queremos lo que Dios quiere. We are to look to heaven Tenemos que voltear hacia los cielos and imitate what we see in heaven. e imitar lo que vemos en los cielos. And that is a prime example of what the living church is. Y es un
es algo ejemplar de lo que fue la iglesia viva. de lo About a que es. month ago, I gave my part, Hace como un mes yo compartí and we talked about a supernatural church. y hablamos de una iglesia sobrenatural. That the church should be a place of the supernatural. Que la iglesia debería ser un lugar donde pasan cosas That sobrenaturales. what we read about in the Gospels and in the book of Acts is for us today. Que lo que leemos en el Evangelio y en el libro de los Hechos es para nosotros hoy. The book of Acts is not a history book. El libro de los Hechos no es un libro de historia, It's open, está abierto and it's being written every day. y está siendo escrito día tras día. What does your book of Acts look like? ¿Qué dice tu libro de los Hechos? Is your book of Acts just going to your 9 to 5 and just existing? En tu libro solo encuentras tu trabajo de 9 a 5 y tu existir. Or is your book of Acts living and breathing? ¿O está tu libro vivo y respirando? Do you reach out to people? ¿Tú alcanzas a la Do you gente? minister to people? ¿Ministras a la gente? There are people right outside the walls of this church, Hay personas aquí afuera de esta pared, de esta strung iglesia, out on meth, que están en drogados, en dying droga, of cancer, muriéndose de cáncer, and you have the answer. y tú tienes la You respuesta. have the ability to lay hands on people Tú tienes la capacidad de poner tus manos and sobre to alguien see the glory of God y ver manifest in their life. la gloria de Dios manifestarse en su vida. And I'm trying to teach. Y estoy tratando de enseñar I wrote teaching notes, not preaching notes. y escribí notas de enseñanza, no de But this is predicación. super important Pero es muy importante that we just don't exist, que no solo existas, that we don't just take up space, que no solo tomes espacio, but we get plugged in, pero conectarte we get served, y, we serve, y servir and we expect the supernatural in every area of our life. y esperar lo sobrenatural en cualquier área de So nuestra vida. this is what the church should be. Así que eso es lo que la iglesia debería hacer. I'm talking about Libertad, Estoy hablando de Iglesia but Libertad, I'm talking about the Baptists, estoy hablando de los I'm bautistas, talking about the de Catholics, los católicos, I'm talking about the Methodists. de los metodistas. For some reason, we've been called charismatic Christians Por alguna razón nos han llamado cristianos carismáticos because we believe in the Bible. porque creemos en la Biblia. No, listen, everybody should be a charismatic Escucha, todos deberíamos ser if you carismáticos. believe in the moving of the Spirit. Si crees en el mover del Espíritu, You can be a charismatic Baptist. puedes ser un bautista Believe carismático. that. Amen. Amén. So, anyway, let's go to Acts chapter 19. Vamos a ir a Hechos 19. So, we are to be a supernatural church. Amen. Tenemos que ser una iglesia sobrenatural, amén. And I want to build on top of that tonight. Y quiero hablar más sobre eso hoy. How do we become a supernatural church? ¿Cómo nos convertimos en una iglesia sobrenatural? And it's not a 6-point sermon, Y no es un sermón de 6 puntos, it's a 1 point. es un punto. There's a single point I want you guys to get. Es solo un punto que quiero que aprendan. Acts 19, 1 through 7. Hechos 19, 1 al 7. It says this. Dice así. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some disciples, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they said to him, "We have not even heard if there is a Holy Spirit." And he said to them, "Into what then were you baptized?" So they said, "Into John's baptism." Then Paul said, "John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him, in whom would come after him, that is, on Christ Jesus." When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Now the men were about 12 in all. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. So like I said, the church needs to be a church of the supernatural. Como dije, la iglesia debe ser una iglesia sobrenatural. I desire the gifts of the Spirit to be in operation.
Yo deseo que los dones del Espíritu se manifiesten. We talked about the 12 gifts of the Spirit a little bit ago. Hablamos sobre los 12 dones del Espíritu hace poco. And like I said, those are more than just words on a page, Y como dije, esos son más que palabras en una hoja. but those are available to us today. Esos están disponibles para nosotros hoy. I want to see more people healed at this altar. Quiero ver más personas sanas en este altar. I want to see the glory of God poured out. Yo quiero ver la gloria de Dios caer. And I've spoken to the different ministers and to the Y pastors, yo he hablado a diferentes ministros y los pastores. and they desire the same thing. Y también anhelan lo mismo. It's important that we have this. Es importante tener esto. Because like I said, Porque como dije, without this, sin esto, we are just a gathering. solo es una reunión. We're just hanging out. Solo nos estamos juntando. And let me tell you, the Holy Spirit is not interested in just hanging out. Y el Espíritu Santo no le interesa que nomás nos juntemos. He's looking for a place to abide. Él está buscando un lugar para quedarse. If we wanted to just hang out, we can go to a movie. Si solo queremos juntarnos, podemos irnos a las movies. But the Holy Spirit Pero el Espíritu Santo is looking for a place to rest. está buscando un lugar He's para looking for a reposar place to abide, y para estar allí and he's looking for a place to move. y para moverse. And if you read church history, Y si lees la historia de la iglesia, you'll see that exact thing take place. verás que eso es lo mismo que pasó. It's something that did not diminish or fade. No es algo que se disminuyó o se acabó. It's something that has been drawn away from. Es algo de lo cual nos hemos apartado. We haven't talked about it enough. No hemos hablado sobre esto suficientemente. So it's imperative Así que es importante that we pursue the supernatural. seguir lo sobrenatural. This is what God wants for us. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Now, if you study the early church, Si estudias la iglesia de antes, original, you'll notice something interesting. vas a notar algo interesante. Yes, they had the power of God. Si tenían el poder de Dios, Yes, they had the Spirit of God moving, si tenían el Espíritu Santo que se movía, but they had something that was key to seeing the Holy Spirit pero move. tenían algo que es la clave para ver que el Espíritu Santo se mueva. And that was the infilling of the Holy Ghost. Y era la llenura del Espíritu Santo. So, like I said, Así como dije, the infilling of the Holy Ghost la llenura del Espíritu Santo is super important. es muy importante. And it's something that we've been drawn away from a little bit nowadays. Y es algo de lo cual la iglesia se ha apartado un poco últimamente. But the infilling of the Holy Ghost is the key to the supernatural. Pero la llenura del Espíritu Santo es la clave hacia lo sobrenatural. And if you want to see the same miracles that the early church Y si saw, quieres ver los mismos milagros que vio la iglesia original, then you need to be filled with the same spirit they entonces were filled tienes with. que ser lleno del mismo espíritu con lo cual ellos fueron. They did not shy away from it. Ellos no corrieron a apartarse de eso. They didn't say, hide the tongue talkers in the back, you're going to scare away the first time guests. No dijeron esconde a los que están hablando en lenguas porque se van a espantar los nuevos. No, they talked about it. No, hablaron sobre eso, They preached about it. predicaban sobre They eso, pursued it. lo seguían. And what was the result? ¿Y cuál fue el resultado? The church exploded. La iglesia explotó. The church exploded. Explotó. So there is more that God has for us. Hay más que Dios tiene para nosotros. There is more than just going to heaven and praying a prayer. Hay más de solamente ir al cielo y orar. But there is an infilling of the Spirit of God and power Pero hay una llenura del Espíritu Santo en poder that you can receive. que tú puedes You recibir. can receive that tonight. Tú puedes recibir You eso can esta receive noche. that in your Puedes house recibirlo en tu casa when you lift up your voice and pray in tongues. cuando alzas tu voz y oras en lenguas. Understand that when I say praying in the Spirit, Entiende que cuando yo digo orar en el Espíritu, I'm talking about praying in tongues. estoy hablando de orar en lenguas I'm talking about praying in your heavenly language. y de orar en tu idioma celestial. It's super important. Es muy importante And we need to be filled. y tenemos que ser llenos And we need to use this gift. y tenemos que usar este don And we need to use this gift every single y day. tenemos que usarlo a diario. If you can watch YouTube videos on your way to work or in the shower, Si puedes ver videos o escucharlos mientras te bañas, you can pray in the Holy Ghost. también puedes orar en el I'm the same Espíritu. way. En la misma I forma. watch YouTube in the shower. Yo también veo YouTube cuando me baño. No, you can pray in the Holy Ghost. No, mejor ponte a orar en lenguas. You can get full. Puedes ser lleno. Man, so here Paul, Así que aquí Pablo he arrives to Ephesus and he asks a simple question. llega a Éfeso y hace una pregunta simple. Have you received the Holy Ghost since you believed? ¿Ya recibieron al Espíritu Santo desde que creyeron?
Now, this is not a typical question that Paul asked. No es una pregunta típica que pregunta Pablo. Typically, Paul was concerned with people's salvation. Normalmente a Pablo le importaba más la salvación de las personas. As a matter of fact, I did my research, Incluso estudié un poco más. and there aren't really any other places where Paul says, "Have you received the Holy Ghost?" Y no hay otro lugar donde Pablo hace esta pregunta. And there's a reason for that, I believe. Y yo creo que hay una razón por His, eso. his primary concern was their salvation. Es porque sí, su preocupación primaria era la salvación de ellos. For example, in Acts chapter 16, Por ejemplo, en Hechos 16, you have the story of Paul and Silas locked up in jail. tienes la historia de Pablo y Silas que están encarcelados They're arrested for preaching the gospel, right? y los llevaron presos por predicar el evangelio, ¿verdad? And what happens is they're singing praises to God, Y lo que pasa es que empiezan a cantar alabanzas a Dios and there's a miracle that takes place. y hay un milagro que sucede. All the prison doors are opened. Todas las puertas de la prisión se abren And the jailer, this happens right in front of him, y esto sucede enfrente del guardia. and he goes up to Paul, falls down at his feet, Y entonces el guardia va con Pablo y se cae ante sus pies and he says, "Well, what must I do to be saved?" y le dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? He says, "Believe in the Lord Jesus, you and your house will be saved." Le dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. There's no indication that he preached about tongues right there. No hay indicación de que ahí Pablo le habló sobre las lenguas. And I believe there's a reason for that. Y yo creo que también hay una razón por eso. If you fast forward Si nos adelantamos to Acts chapter 18, a Hechos 18, you have another example. encuentras otro ejemplo. Paul and Timothy, they're in somebody's house, Pablo y Timoteo están en casa de alguien, right outside of a synagogue, afuera de una sinagoga, and the leader from the synagogue comes and comes to hang out and eat with Paul. y el líder de la sinagoga viene y se sienta con Pablo. What happens? ¿Qué es lo que sucede? Paul preaches Jesus to them, Pablo predica a Jesús a ellos and he believes, y él cree and he's saved. y es salvo. But there's no indication he talks about being filled with the Holy Ghost. Pero tampoco encontramos que Pablo habla de ser lleno del Espíritu. But then again, you have Acts 19. Y después nos encontramos con Hechos 19. So I was reading Acts 19, Así que yo leía Hechos 19 and I was wondering, I said, "God, y le preguntaba, Dios, why was Paul so concerned with the believers in Acts 19 ¿por qué le preocupaban tanto los creyentes a Pablo en Hechos 19? and whether or not they were filled, Y si ellos estaban llenos, but he was seemingly not bothered by the other occasions?" pero no en las ocasiones anteriores? It's a legitimate question, right? Es una pregunta lógica, ¿verdad? And I believe it's for really one simple reason, Y la verdad creo que es por una razón muy simple. is that Paul was speaking to believers who had an incomplete understanding of the gospel. Es que Pablo estaba hablando con creyentes que no tenían el entendimiento total del Evangelio. All the other occasions, Todas las otras ocasiones, he preached to new converts. él predicó a los nuevos creyentes. He most likely got them filled right there. Y quizás fueron llenos en ese momento. But now you have him speaking to people who have been believers for a while, Pero ahora está hablando con personas que han creído por mucho and tiempo. he's asking them, "Well, have you been filled yet?" Y les pregunta, ¿ya fueron llenos? He's trying to locate where they are at in their faith. Está tratando de ver dónde se encuentran en su fe. So they say, "Well, we were baptized into John's baptism." Entonces dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. So they knew of Jesus, right? Entonces sabían de Jesús, ¿verdad? They had an understanding of him. Tenían un entendimiento sobre él. Says that they were disciples, Dice que eran discípulos, but they didn't have a full understanding of the work of the cross. pero no tenían un entendimiento completo acerca de la cruz. Yet alone the outpouring of the Spirit of God. Y mucho menos el derramamiento del Espíritu Santo. So de Dios. again, when Paul asks them this question, Entonces cuando Pablo les pregunta esto, he's trying to locate where they're at. está tratando de identificar dónde se encuentran. In other words, what he's saying is this: En otras palabras está diciendo, you've been believers for so long, han sido creyentes por tanto tiempo, it's time to go up a level. es tiempo de subir de nivel. It's time to grow in your faith. Es tiempo de crecer en tu fe. You need to be filled with the Holy Ghost. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. You don't have to have an incomplete understanding of the gospel anymore. No tienes ya que tener un entendimiento incompleto del Let me Evangelio. tell you, a lot of believers,
te voy a decir que muchos creyentes have an incomplete understanding of the gospel. tienen un entendimiento incompleto del evangelio. They know Jesus died for them. Saben que Jesús murió por ellos, They know what his blood did on the cross, saben lo que hizo la sangre en esa cruz, but they have not tapped into that second level. pero no han entrado a ese segundo nivel. Listen, there's more for you, church. Escucha, hay más para ti, iglesia, And maybe you have been filled. y quizás ya fuiste lleno, Maybe you have prayed in tongues, quizás ya oras en lenguas, but do it more. pero hazlo más. There is more available. Hay más There are disponible, deeper realms in the spirit hay dimensiones más profundas en el that you espíritu can tap into a las cuales puedes entrar the more that you pray in the Holy Ghost. entre más horas en el espíritu. There are gushers that you can hit Hay algo que puedes activar that take you deeper in God than you'll ever have been que te before. van a llevar más profundamente con Dios. I remember the story of Brother Hagin, Recuerdo una historia sobre el hermano Hagen and he was in his prayer time, y él estaba en su tiempo de oración and he said, I'm going to set some time aside to pray in the Spirit. y dice, voy a apartar un tiempo para orar en el espíritu. I'm going to take an hour to pray in tongues. Voy a orar en lenguas por una hora. So he sat that time aside, Entonces apartó ese tiempo and he prayed in tongues, y oró en lenguas. but he didn't feel any different. Pero no se sintió diferente. And then he started getting thoughts that came to his head. Y después le empezaron a llegar pensamientos a su mente. The devil spoke to him and said, wow, you wasted an hour. El diablo habló a él y le dijo, wow, desperdiciaste una hora. You could have done the dishes. Pudiste haber lavado los trastes, You could have washed the car. pudiste haber lavado tu carro. What a waste of time. Qué desperdicio de tiempo. So then he said to himself, all right, devil, Entonces él se dijo a sí mismo, ok, diablo, since you said this is a waste of time, como dices que este es un desperdicio de mi tiempo, I'm going to pray in tongues for 2 hours. voy a orar en lenguas por 2 horas. So he prayed in tongues for 2 hours. Entonces continuó a orar 2 horas en lenguas. And again, the same thing. Y otra vez lo mismo. Now this happened time and time again Y pasó una y otra vez until he hit about 4 hours and 30 minutes. hasta que alcanzó 4 horas y media. He said that when he got to that 4 hour and 30 minute mark, Dijo que cuando alcanzó 4 horas y media, he said that he hit a gusher. dice que activó algo. And he said that after that moment, Dice que después de ese momento, after that, después de it eso, was the easiest thing to tap into the presence of God after that. le fue mucho más fácil entrar a la presencia de Dios. There is breakthrough on the other side of your voice. Hay victoria al otro lado de tu voz. There is breakthrough on the other side of you praying in the Spirit. Hay victoria del otro lado cuando tú oras en el Espíritu. Direction is there. Hay dirección, Peace is there. hay paz, Business deals are there. hay negocios, Let me tell you, there are things that are restrained in the Spirit. hay cosas que están guardadas en el Espíritu. And when you pray in tongues, Y cuando oras en lenguas, you unleash those things. tú las desatas. And when you pray in Y tongues, cuando oras en lenguas, you unleash the supernatural in tú your life. desatas lo sobrenatural en tu vida. Let me tell you, praying in tongues, El orar en lenguas it's super important. es muy importante. And if we want to be a church of the supernatural, Y si queremos ser una iglesia sobrenatural, we need to pray in tongues. tenemos que orar en lenguas. If we want to see miracles, Si queremos ver milagros, we need to pray in the Holy Ghost. tenemos que orar en el Espíritu. Let me tell you, just because you were saved in 1975 and filled with the Holy Ghost doesn't mean you can't be filled again. Déjate digo, solo porque te convertiste en el 1985 y recibiste al Espíritu Santo no significa que no puedes ser lleno otra vez. That's like saying, I had filet mignon once, I don't need to have it again. Es como decir, ya comí carne de la buena una vez, ya no la tengo que comer otra vez. Only a vegetarian would say that. Solo los vegetarianos pueden decir eso. But, we're praying for those people. Pero estamos orando por ellos. I've never had that issue. Yo nunca he tenido ese problema. So, anyway, praying in tongues. Yeah. So, this is a gift that's extremely important, Este es un don que es muy importante and you need to do it again and again and y again. tienes que hacerlo una y otra vez. You need to tap into that river. Tienes que entrar a ese río. It's great if you pray in English and Spanish. Qué bueno que oras en español y en inglés. God hears you and responds. Dios te escucha y te responde. It's great if you lift up your voice and worship in the car on the way to work. Es bueno si tú adoras a Dios en camino a tu trabajo. It's super important. Es muy importante. Actually, here we go again. You can tell the people who have not worshiped during the week. De hecho, te puedes dar cuenta de aquellos que no adoran entre semana. It's usually more of a struggle to enter in. Normalmente es más difícil entrar. Listen, worship's important.
Déjate digo que la adoración es And importante. the more that you worship throughout the week, Y entre más adoras durante la semana, the more that you can enter into more easy. podrás entrar más fácil. The more that you pray in tongues, Entre más horas en lenguas, the more that you can enter into the supernatural, that más, much more easier. más fácil puedes entrar a lo sobrenatural. Let me tell you, there's a well Hay un pozo of the Holy Ghost, del Espíritu Santo and when you pray in y tongues, cuando tú oras en lenguas, it's like you're dipping a bucket into that well es como que metes una cubeta and you're pulling it up on a rope. y lo estás sacando con And the more that you pray in tongues, con un lazo. Y entre más horas en the lenguas, more supply is available to you. habrá más disponible para ti. So again, we as a church, Así, otra vez, nosotros como iglesia, yes, we need to pray collectively, sí tenemos que orar juntos, but we need to pray individually as pero well. también individualmente. And when we gather and when we take time for our own personal life with God, Y cuando nos reunimos y tomamos ese tiempo personal con Dios, there is a supply that you can bring collectively hay algo que puedes traer juntamente that makes the manifestation of the gifts of the Spirit more prominent. que hace que la manifestación de los dones del Espíritu sean más fuertes. So it's not just the pastor's job. Así que no es el trabajo solo del pastor, It's not pastor's job to always be the one praying. no solo es su trabajo orar, It's not the minister's jobs. no es el deber de los ministros, It's the body of Christ's es job. el cuerpo de Cristo que tiene que hacerlo. And what we prioritize Y lo que hacemos prioridad will be manifested. será When we manifiesto. prioritize this gift, Cuando hacemos prioridad de este don, we will see it poured out. veremos un derramamiento. We will see the supernatural poured out. Veremos el derramamiento de lo sobrenatural. So again, verse 2, Así que el verso 2 Paul says, "Did you receive the Holy Ghost when you believed?" dice Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? He's asking because there's an expectation that every believer should. Y está preguntando porque hay una expectativa de que todo creyente debería hacer. If Jackie asks me, "Did you wash the dishes?" Si Jackie me pregunta, ¿lavaste los trastes? There's an expectation that I should. Hay una expectativa de que ya lo debía haber hecho. We've probably talked about it and I forgot, Quizás hablamos sobre eso y se me olvidó, but I'm in process. pero soy un proceso. So, anyway, she deals with me. She's patient. Ella me tolera, es paciente, Love you. She's watching. te amo, So- está viendo. Anyway, there's an expectation that believers should receive this gift. Así Amen? que hay una expectativa de que los creyentes deberían recibir este don. Let's go to John 20. Vamos a Juan 20. I want you to see something there. Quiero ver algo allí. John 20:19 20, 19 to verse 22. hasta el 22. It says, "Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said this, he showed them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, Receive ye the Holy Ghost." Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Come on, he says, "Receive the Holy Ghost." Dijo, recibe al Espíritu Santo. Can we say that in English on 3? Ready? ¿Podemos decir eso en inglés a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Receive the Holy Ghost. Now let's say it in Spanish on 3. Ahora en español. 1, 2, 3. Recibe el Espíritu Santo. It's a command, right? Es una orden, ¿verdad? Now this is interesting Es interesante because what takes place right before this happens? porque lo que pasa antes de esto,
The crucifixion and the resurrection of Jesus, right? Es la crucifixión y la resurrección de Jesús, ¿verdad? But the disciples don't know that Jesus had been raised from the dead yet. Pero los discípulos no saben que Jesús ya fue levantado de los And now- muertos. And now you have Jesus Y ahora tienes a Jesús telling them, receive the Holy Ghost. diciéndoles, recibe el Espíritu Santo. And the Holy Spirit comes on the inside of them, Y el Espíritu Santo entra en ellos and He abides in them. y ahí reside. Now it's interesting. Es interesante There are many different Bible scholars that believe that at this moment, que hay muchos estudiosos bíblicos que creen que en este momento, when Jesus breathed on them and they received the Holy Ghost, cuando Jesús sopló sobre ellos y reciben al Espíritu Santo, that they moved from Old Testament salvation to New Testament salvation. que se mudaron de la salvación del Antiguo Testamento a la salvación del Nuevo Testamento. You see, people in the Old Testament could be saved, right? Las personas en el Antiguo Testamento podían ser salvas. They were saved by believing in the sacrifice that would come, Estaban a salvas al creer que en el sacrificio que vendría, but also they were saved by trying to fulfill the works of the law. pero también creían ser salvos por querer cumplir la ley. And now in this New Testament, Y en el Nuevo Testamento, Paul gives us a clear direction with how people are saved. Pablo nos da una instrucción clara de cómo ser salvos. Number one, Número 1, you believe in your heart that God has raised Jesus from the dead. crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. And then number two, Y número 2, you confess with your mouth that Jesus is Lord. confiesas con tus labios que Jesús es el Señor. And then what happens right after that? Y después, ¿qué pasa? The Holy Spirit lives on the inside of you. El Espíritu Santo viene a morar en ti. Well, like we said, the resurrection just happened right after this. Y como dijimos, la resurrección apenas había pasado. And the disciples didn't know, right? Y los discípulos no sabían. How do you know they didn't know? ¿Cómo sabemos que no sabían? Because when they saw Jesus, Porque cuando vieron a it Jesús says that Jesus showed them his side and his y hands, Jesús les mostró su costado y sus manos, and it says that they were glad. y dice que se regocijaron. So at that moment, they believed in the resurrection. Entonces en ese momento fue cuando ellos creyeron en la resurrección. And then again, the Holy Spirit Y otra vez el Espíritu took Santo up residency on the inside of them. entró en ellos. Again, this looks like salvation. Y esto es la salvación. So the disciples moved from Old Testament salvation to New Testament Así salvation. que los discípulos se mudaron de la salvación en el Antiguo Testamento a la salvación del Nuevo Testamento. Now, what's the point I'm trying to make with this? ¿Cuál es mi punto en esto? It's because if you read from John chapter 20 Es que si tú lees desde Juan 20 up until Acts chapter 2, when the Holy Spirit is poured out, you'll notice something. hasta Hechos 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, verás algo. The disciples don't accomplish a whole lot. Los discípulos no cumplen mucho. They're pretty idle. Están tranquilos. Peter was questioning his destiny. Pedro se preguntaba sobre su destino. Jerusalem still was not impacted. Jerusalén todavía no estaba impactada. And it wasn't until the Holy Spirit was poured out in Acts chapter 2 Y no fue hasta que el Espíritu Santo se derramó en Hechos 2 that Peter's direction became more clear que la instrucción de Pedro fue más clara and his destiny became more refined. y su destino fue refinado. And Jerusalem was impacted. Y entonces impactaron a Jerusalén. Let's go to Acts 2, 1 through 4. I want you to see this. Vamos a Hechos 2 del 1 al 4. Quiero que vean esto. Acts 2, 1 through 4. Hechos 2 del 1 al 4. It says, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. So this was in fulfillment to Acts 1:8.
Así que esto fue el cumplimiento de Hechos 1:8. Jesus said, when the Holy Spirit comes, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, what happens? ¿qué sucede? When you're filled, Cuando eres lleno, you receive power. recibes poder. Before this, Antes de esto, they were just attending church. solo estaban yendo a la iglesia. Peter, it says that Peter, a couple days after he had that experience in John 20, Dice que Pedro, después que pasó esa experiencia en Juan 20, he went back to fishing. se regresó a ser pescador. Nothing wrong with fishing, Nada malo con eso, but you can still see that Peter questioned his destiny. pero podemos ver que Pedro se preguntó sobre su futuro. Before he was filled, Antes de ser lleno, Jesus appeared to him Jesús le apareció and had to convince him to preach the gospel. y tuvo que convencerlo a predicar el evangelio. Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Feed my sheep. Dale de comer a mis ovejas. Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Feed my sheep. Dale de comer a Peter, a do you mis love ovejas. me? Pedro, ¿me amas? You know I do. Then feed my sheep. Sabes que sí, entonces alimenta a mis ovejas. So he was still questioning his destiny. Él seguía preguntándose, But when he was filled, pero cuando fue lleno, he never looked back. nunca volteó hacia atrás. His destiny was clear. Su destino fue claro. Look at verse 40 and 41. Vamos a ver el verso 40 y 41. And with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Now this is quite the contrast from before, right? Esto fue el contraste de antes, ¿verdad? Jesus has to convince Peter to preach, Primero Jesús tuvo que convencer a Pedro que predicara, but then he gets filled, pero después es lleno he preaches, y predica and 3,000 people are saved. y 3,000 personas son salvas. Let me tell you, when you are full of the Holy Spirit, Déjate digo que cuando eres lleno del Espíritu, nobody has to convince you to preach the gospel. nadie te tiene que convencer a predicar el You evangelio. want to preach the Tú gospel. quieres predicar el You want to evangelio. lay hands on the Tú sick. quieres orar por You los want to enfermos. serve. Tú quieres servir. You want to go out and tell people about Tú him. quieres salir y contarles de tu Dios. So Peter Así que Pedro is completely changed. es completamente transformado. And when you tap into that river Y cuando tú entras a ese río, by praying in the Holy Ghost, por medio de orar en lenguas, your life will never be the same. tu vida nunca será igual. It's more than just praying in English and praying in Spanish. Es más que solo orar en inglés o en español. It gives juice to your prayer life. Agrega lo bueno a tu vida de oración. And the moment you lift up your voice, Y en el momento donde alzas tu voz, you step into the supernatural. tú entras a lo sobrenatural. It doesn't matter if you feel it. No importa si lo sientes, It doesn't matter if you feel spiritual. no importa si no te sientes The espiritual. moment you pray in El tongues, momento que tú oras en lenguas, you're tapping into the Spirit of God. estás entrando al Espíritu. You're edifying yourself. Tú estás siendo edificado, You're going to the spiritual gym, so to speak. estás yendo como a un gimnasio espiritual And you're refining your spiritual senses to the voice and the direction of God. y estás afinando tus sentidos espirituales a Dios. Do you need direction? ¿Ocupas dirección? Have you prayed in the Holy Ghost? ¿Ya oraste en el Espíritu? Don't ask people for opinions if you haven't prayed. No le pidas a las personas sus opiniones si no has orado. Don't ask people for what you should do in your life if you haven't prayed in the Holy Ghost. No pidas consejos a las personas con qué tienes que hacer con tu vida si no has orado en el Espíritu. There is a light that will click on the inside of you when you pray in the Spirit. Hay una luz que se encenderá cuando tú oras en el Espíritu. Now, if you go to Acts 4:31, Así que si vamos a Hechos 4:31, it says this. It says, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. And then let's go to, I believe it's verse 33. Y vamos a verso 33, ahí mismo. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Dice, y
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. So they were filled with boldness Así que fueron llenos de denuedo when the Holy Spirit baptized them, cuando el Espíritu Santo los bautizó and great miracles took place. y milagros grandes sucedieron. How many of you want to see great ¿Cuántos miracles queremos ver milagros grandes? in the church, En la iglesia, in your life? en tu vida. Come on, we need to pray in the Spirit. Entonces tenemos que orar en el Espíritu. We need to pray in the Spirit every single day. Tenemos que orar en el Espíritu a diario. You know, I've noticed in my own personal life Yo me he dado cuenta que en mi vida personal, that when I've prioritized this, que cuando yo hago esto una prioridad, I see a greater release of the power of God. veo el poder de Dios desatado. No, gifts are deposited in you, Entonces los dones son depositados en ti, right? ¿verdad? But they have to be matured Pero tienen que madurar and they have to be used. y tienen que ser usados. Well, part of being your gifts being used Y parte de que tus dones sean usados and stirring it up y is activándolos praying in the Holy Ghost. es orar en el Espíritu. And I've noticed that when I have not prayed in the Holy Ghost Y yo- for a length of time, Y yo me he dado cuenta que cuando no oro en el Espíritu por un tiempo, not a lot of miracles take place. no suceden muchos milagros. I mean, there have been times where I have prayed in the Spirit for extended amounts of time, Han habido momentos donde he orado en el Espíritu por mucho tiempo and it seems like every person I was touching was getting healed. y parecía ser que cada persona la cual yo tocaba era sana. But then there have been times where I've not prioritized that gift, Pero han habido tiempos donde yo no he hecho ese don una prioridad and it seems like nobody was getting healed. y pareciera que nadie fue sano. So it's the key to the supernatural. Así que es la clave para alcanzar lo sobrenatural. It's vital, Es vital and it can't be overstated. y es importante. And like I said earlier, Y como dije antes, just because you have been filled once solo porque fuiste lleno una vez, doesn't mean you can't be filled again. no significa que no puedes ser lleno otra vez. Some of you are tired. Algunos de ustedes están cansados. Are you full? Have you been filled? Have you been using that gift? Some of you are tired. Yeah. ¿Has sido lleno? ¿Ya recibiste? ¿Has estado usando ese don? Have you been praying in the Holy Ghost? ¿Has estado orando en el Espíritu? It's a good indication your cup is empty. Es una indicación de que tu vaso está vacío. Well, when you pray in the Spirit, Cuando oras en el Espíritu, man, you can refill that cup real quick. puedes llenar ese vaso muy rápido. And if you need to do that, Y si necesitas hacer eso, I encourage you to do it every single day. yo te animo a que lo hagas a diario. Don't let your cup get empty. No permitas que tu vaso se vacíe. And then I want to end in Ephesians chapter 5. Y quiero terminar en Efesios 5. Ephesians chapter 5, verse 17. Efesios 5:17. It says in verse 17 and verse 18, "Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit." Verso 17 y 18 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. So it says, be filled with the Spirit. Dice, sed llenos del Espíritu. Now, in the Greek, Y en el idioma griego it's a continuous thing. es algo continuo. It means be being filled or be continuously filled. Significa el ser lleno continuamente. In other words, you can have as much of the Spirit of God in your life as you want. En otras palabras, puedes tener tanto Espíritu de Dios como tú quieras. Do you want more of God? ¿Quieres más de Dios? Do you want to see the manifestation of God's power in your life? ¿Quieres ver la manifestación del poder de Dios en tu vida? You can see it. Lo podrás ver. You can increase in it, Y puedes aumentarlo and you can walk in it. y puedes caminar en él. Listen, we are too satisfied Escucha, estamos muy satisfechos with what we have seen. con lo que hemos visto. Get jealous. Ponte celoso. Stir yourself up. Despiértate. Look in the book of Acts Mira en el libro de Hechos and get jealous of the things of God. y siente celos por las cosas de Dios. It'll move you to pray. Eso te moverá a orar It'll move you to stir up that gift. y activar ese don.
Listen, God has great things in store for us and for this church. Escucha, Dios tiene cosas grandes para ti y para nuestra iglesia, But praying in tongues is the key. pero el orar en lenguas es la It's the key clave. to the supernatural. Es la clave hacia lo We sobrenatural. need this gift. Necesitamos este don. If we want to walk in boldness, Si queremos caminar en denuedo, we need to pray in tongues. tenemos que orar en lenguas. If we want the moving of the Spirit, Si queremos el mover del Espíritu, the supernatural, lo sobrenatural, this is something that needs to be practiced regularly. eso es algo que tenemos que practicar a diario. It's not a minor issue. No es un problema pequeño, It's essential. es esencial. It's essential. Es esencial. So can we stand to our feet Así que podemos ponernos sobre and nuestros can we pies pray in the Spirit y podemos orar en el Espíritu for like 30 seconds? solo por 30 segundos. I want us to just pray in tongues. Quiero que solamente oremos en And I want us lenguas to exercise that gift. y quiero ejercitar ese don. I'm going to first pray in English, Primero voy a orar en inglés and then for 30 seconds, when you hear me pray in tongues, y después cuando me escuches orar en lenguas, I want you guys to join me, okay? quiero que se unan a mí por 30 segundos. And whatever you need from God, Y cualquier cosa que necesites de Dios, you can receive in your seats right now. lo puedes recibir allí en tu asiento Come on, ahorita. in the Spirit, En el Espíritu there are answers. hay respuestas. So let's pray. Así que oremos. Father, in the name of Jesus, we come to you Padre, en el nombre de Jesús venimos hacia ti and we desire the things of God. y anhelamos las cosas de Dios. We desire the supernatural. Y anhelamos lo sobrenatural. We desire the moving of the Spirit. Anhelamos el mover del Espíritu. And Father, right now, Y Padre, ahora mismo we thank you. te damos gracias. We worship you. Te adoramos. We thank you for increasing your glory and presence in this Gracias place. por aumentar tu gloria y presencia en este And we lugar. thank you, Father God, Te damos gracias, Padre, that this is a que este place es un lugar where the Holy Spirit can donde el rest, Espíritu Santo morar, where the Holy Spirit can have his way. donde el Espíritu Santo puede So, hacer Father, in su the name of voluntad. Jesus, Así que, Padre, en el nombre de We Jesús, lift up our voice right now. alzamos nuestra voz ahora We mismo pray in tongues. y oramos en lenguas. And we thank you that as we pray in Y te damos tongues, gracias que mientras oramos you'll en lenguas, use our tú tongues usarás las lenguas to intercede, para interceder, to have the gifts of the para Spirit tener los dones del Espíritu move more freely in this place. que puedan moverse más libremente en este lugar. In the name of Jesus. nombre de So right Jesús. now, pray in tongues. Ahora mismo ora en lenguas. Korabasende ramasondele bekiti, kondo rabasendele bekiti, rabasondo rabandele bekiti, mando rabase ke rabasondo rabakiti, mendele basindele bekia ramasondo. Kiara masonde le bekiti, mando rabase kete, mando robosonde le bekiti, korobosondo rabande le bekiti, mande le bekiti, korobonga rabase kete, mando ramande le bekiti, kando sonde le bekiti. Kataraba keti arabasonde ki aramasondo robosinde kite mandonde kiti ki arabasondo robosinde mando roboso korabakiti. Father, we worship you. We honor you. Te honramos, We magnify you. te magnificamos, We desire you. te anhelamos. Lord, increase us. Señor, aumentanos. Increase the place of our dwelling. Aumenta el lugar de Increase the reposo. gifts of the Spirit. Aumenta los dones del Lord, we Espíritu. desire it. Padre, We desire your y anhelamos presence. tu presencia. Lord, we don't want to just have another church Señor, no service, queremos tener otro but servicio we más, want the moving of the pero Holy queremos el Ghost. mover del Espíritu And in Santo. the name of Y en el nombre de Jesus, Jesús, we say, Holy Spirit, Decimos, Espíritu Come. Santo, ven, ven, come in this ven en place este lugar and abide. y reposa. Abide in this place, Mora en este for you are lugar. welcome in this place. Bienvenido eres. In the name of En el Jesus, nombre de we Jesús. exalt you, Te Jesus. exaltamos, Jesús. We worship you, Te adoramos, Jesus. Jesús. We magnify you, Te Jesus. magnificamos, Jesús. You are great and greatly Tú to be eres praised. grande y digno Father, de we ser alabado. thank you Te damos gracias, for all the Padre, miracles that you por have todos los done, milagros que has hecho but we have not seen anything yet. y todavía que no hemos visto. We thank you that it will Te damos increase. gracias que serán aumentados. It will increase. Serán aumentados. Lord, what we read about Padre, lo que is for leemos us today. es para nosotros The book hoy. of Acts El libro de los is Hechos for this church es para today. esta iglesia And we hoy. worship you. Y te adoramos. We worship you. Te adoramos. We worship you. Te adoramos. We repent for not prioritizing this gift. Nos arrepentimos de no poner esto en prioridad. And in the name of Y en Jesus, el nombre de Jesús. we come back to you today Regresamos a ti hoy. and we ask for another infilling. Y te pedimos otra llenura más. Another infilling of the Holy Ghost. Más llenura del Espíritu Santo. We're on empty,
¿Estamos vacíos? Some people are on empty, Algunos están vacíos, but we need your filling. pero necesitamos tu llenura. So in the name of Así Jesus, que en el nombre de I Jesús, speak to every single person yo hablo con todas las personas that needs to be filled. que necesitan ser llenas And I say, be filled. y digo, sé lleno. I say, be filled with Digo, the Holy Ghost. sé lleno del Espíritu Santo. Pray in the Holy Spirit. Ora en el Espíritu. Father, we thank you. Padre, gracias. You are worthy, God. Tú eres digno. You are worthy, God. Tú eres digno, We Dios. magnify you Te magnificamos. in the name of En el nombre Jesus. de Jesús. Some of you guys aren't comfortable praying in the Holy Spirit. Algunos de ustedes no están cómodos en orar en el Let me Espíritu. encourage you. Déjate animo, Get comfortable. ponte cómodo. You're comfortable shouting for, your favorite sports team. Acostúmbrate porque no te da pena gritar por tu equipo favorito. Get comfortable praying in tongues. Así que acostúmbrate a orar en lenguas. Man, there is so much power when you do Hay that. tanto poder cuando hacemos eso. There are answers in His presence. Hay respuestas en su There are presencia. answers in His presence. Hay respuestas Amen. en su God is presencia. good. Amen. How many of Dios you es fiel. receive what God is speaking to ¿Cuántos de us today? ustedes reciben Amen. lo que Dios habló hoy? Amén.